कही रखिए आपण भिडियोटी को संपूर्ण रूपे देखंतु आपण भिडियोटी माने भल भाव देखंतु जिनसटी बुझंतु आपण ए वर्ष चाष न कले भी आपण से जिनसटी को शिखी थांतु वर्तमान चाषी भाई नमस्कार आपण मानकु जेमितिका मु कहिथिली आपण अन्य काहा ठारू कलमे बायगण चाह किरंतु नाही निज चाष पई निजे तयारी करंतु चारा नर्सरी पकांतु निजे ग्राफ्टिंग करंतु तो आपण जदि जानि नाहंती जे केमिति करिबा कोन करिबा जिनिस पत्र कोठु आनिबा तो सेटा ही आपण मानकु देखेबी आ पूर्व भिडियो रे आपण मानकु देखैथिली ग्राफ्टिंग केमिति करिबा तो ए भिडियो रे देखेबी आपण मानकु ग्राफ्टिंग परे से गछटी को केमिति सुरक्षित रखिबे विशेष जो हीलिंग प्रोसेस ता तार रही थाए आपण गछटी को तो काटी देले ताकू तो मारी देले तो ताकू आउ थे किपरि आपण जीवन दान देबे तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट तो बहुत सारा चाषी भाई माने भाबंती जे आमे से जिंस गुडी को करि परिबानी बड़ बड़ नर्सरी माने से गडी को करि परिबे आमे माने एते टेक्निकल जिंस करि परिबानी तो देखंतु सेमिति कथा नहे आपण से जिनिसर एक्चुअली जो कोन जिनिसटी हुए तो सेटा आपण मानकु बुझिबार अछि जे कोनसी क्षेत्र रे तो सेटा ही आज भिडियो रे जानिबा तो नमस्कार चाषी भाई माने मु पेन आपण मानकु ओडिया एग्रोटेक यूट्यूब चैनल रे स्वागत जणाउछि तो चलंतु भिडियो को आरंभ करबा तो भिडियोटी को आरंभ करबा सहित मु देखै दिया गछ गुडी को मु ग्राफ्टिंग करी रेडी करिछि सेटा देखंतु जो जरी ढंकाई कि मु रखि थांती तो आपण भिडियो आपण मानकु देखै दिया टिको कहली तो देखुचंती एठी मु तो आपण मानकु कहिथिली छोटा छोटा ए पेटी गुडी को नियंतु पेटी नियंतु एगुडी को बिस्कुट पेटी न हले जो तेल आसे माने तेल पेटी गुडी को तो नियंतु एथिरे जो से बड़ ट्रे जोटा हमर अछि सेठी माने बड़ ट्रे सेटा को काटी के ओधा करंतु तो ठीक ए साइज रे जेंति फिटिंग हबो तो एथिरे प्राय 40 रु 50 टा गछ हबो मोर सेमति तो जो गछ गुडी को झाणा झाणा देखा जाउछि तो ए गुडी को ए साइड रे जो गछ रहिले माने ए साइड रे जो गुडी को अछंती ए गुडी को होइछंती श्रीमा सीरीज रो ब्लू स्टार और ए गुडी को होइछंती वीएनआर 212 तो आपण मानकु मु माने ग्राफ्टिंग देखेबा आ सिखेबा पई वीडियो टी तयारी करिछि नाले बायगण मु ऑलरेडी लगाई सारिछि तो ए गुडी को जेतकी हबो और बायगण 200 रु 300 पीस लगाणिया हबो तो सेति पई ग्राफ्टिंग चलिछि तो देखंतु गछ गुडी को आपनकु देखै दिए टिके आपण ग्राफ्टिंग पर विशेष भाव ध्यान रखिबे माने एटा को खोला जगह रे रखंतु नाही किबा खरा सामना रे आनंतु नाही तो जेहेतु संध्या बेला अछि वर्तमान बेल बुडी आसिलानी संध्या बेला अछि तो विशेष एते समस्या नहीं तो आपण मानकु टिके देखै दिया गछ गुडी को गोटे जिनस निहाती ध्यान रखिबे जते बेले आपण ग्राफ्टिंग करि देले तापरे आपण से गछटी को माने ऊपर अंश रे धरिबे नाही नहले ग्राफ्टिंग टी आपणकर नष्ट हो जिवो तो एथिरे जो टेप व्यवहार करा जायछि एई टेप टी जानि छथि आपण माने जो आपण मानकु कहिथिली मु तो सेटा ही व्यवहार करा जायछि आराम से ताको खोली के पूरा आराम से एमती गोडे दियंतु देखिबे पूरा जो आपणकु क्लिप भी दरकार पड़िबो नाही तो एमिति का रहिछि तो एटा तो ग्राफ्टिंग तो केमिति हुए सेटा तो आपण मानकु देखेली तो गछ गुडी को रखि देबा बेसी समय खोला रे रखिबानी तो जरीटी को ढंके की आराम से आपण मानकु पूरा संपूर्ण देखेबी जेमती आपण माने निजे भी जानि परिबे तो जेहेतु एठी जरीटे छिड़ी जायछि तो से छिड़ा अंशटा को साइड रे रखिबा न हेले हवा लीकेज करिवो जा फल रे ह्यूमिडिटी सेथिरे तयारी हे परिबो नाही तो एटा को ने करी माने सूता रे एमती बांधी दबा टाइट करी ए साइड गुडी कर साइड रे एमती सूता रे बांधी दबा जा फल रे एटा टाइट हे रहिबो तो अधिकांश चासी भाई माने जो माने निजे ग्राफ्टिंग करंती मो परिके से माने माछ ट्रे किंबा पनिपरिबा ट्रे नियंती तो ताकू जरी रे हमने गुड़ाई के रखंती तो सेमिति भी करि परिबे आ आपण ए कागज पेटी बंध्य नै परिबे आ नर्सरी तो आपण माने जानि छथि सेथिरे माने काच भितरे रखा जाय काच भितरे न हेले तांकर से माने पॉली हाउस जोठी अछि सेठी रखंती तो सेठी टेम्परेचर बैलेंस सेक्योर रहिता तो गछटी माने मरे नाही तो एटा को रखिबा केमिति आ केमिति जगह रे रखिबा तो सेटा मु आपण मानकु देखेबी तो एटा को प्रथमे आमे रखिबा कोठी रखिबार अछि माने बेसी लेट बाहर रखिबानी तो चलंतु वीडियो को टिके पेस कर माने बंद करूची तो पेटी टिके भलो भाबरे बंद करिवार अछि देखंतु पूरा जेमिति वायु टिके हेले बे बाहर को न जाय परिबो माने एमिति का 3 दिन तक रखिबा तो या को प्रथमे रखिता तापर आगर को कथा बा तो आपणक मनरे भी माने प्रश्न आसुथिबा जे केमिति जगह रे रखिबा नर्सरी तो सेथिरे माने पॉली हाउस बा ग्रीन हाउस रे रखंती माने काच भितर रखंती तो आमे केमिति रखिबा तो आपणकु माने गोटे जिंस बुझिबार अछि गछ को आपण जेठी रखंतु टिके टेम्परेचर बैलेंस थिबा दरकार रूम टेम्परेचर कि माता 8 हरि तळकु तो
ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ସେଥିରେ ମାନେ ଭରପୁର ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ଛାଇରେ ବି ନୁହେଁ ପୁରା ଖରାରେ ବି ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଟିକେ ଛାଇ ପଡୁଥିବ ତ ଖରା ବି ଆସିଥିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଅଛି, ତ ୟାର ସାଇଡ ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୁଣା ପାଇଖାନା ଘରଟି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ପୁରାଣା ହେଇଯାଇଛି ତ ୟୁଜ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସନଲାଇଟ ବି ଆସିବ, ତ ଦିନ ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ସନଲାଇଟ ବି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ ବେଶୀ କମ ହବନି। ତ ଏମିତିକା 3 ଦିନ ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ବେଶୀ ଆପଣ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କଣ କରିବା କେମିତି କରିବା। ତ ଆପଣ ଯେଠି ବି ରଖନ୍ତୁ ରୁମ ଭିତରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ବି ରଖିପାରିବା। ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ଯେମିତି ହଠାତ୍ ନ ପଡୁଥିବ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିଲେ ସେଥିରେ ପଚିଲେ ମାନେ ସେ ଗଛ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯେମିତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବା ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ କେହି ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ହଲେଇବା ନାହିଁ, କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ 3 ଦିନ ବାସ୍ ପୁରା ଏମିତି ରହିବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଖୋଲିବେ। ଏଇ ସାଇଡ ର ଯୋଉ ଏଇ ସାଇଡ କୁ ମାନେ ଏତିକି ଖୋଲିବେ। ଟିକେ ସମୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆହୁରି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରଦିନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିବେ। ତ ସେମିତି ସେମିତି କରିକି ଅଧା ଖୋଲିକି ତାପରେ ପୁରା ମାନେ 5-6 ଦିନ 7 ଦିନ ବେଳକୁ ପୁରା ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗ କରିକି କେମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବେ, କେମିତି ରଖିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସେଟା ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ସେଇଟା କାମ ଦବ ନା ନାଇଁ, ଗଛ ବଞ୍ଚିବ ନା ନାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନର୍ସରୀରେ କରନ୍ତି କି ଯୋଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଦରକାର ହୁଏ। ଯୋଉ ମାନେ ଡାଳି କଲମୀ ବା ଯୋଉ ଆପଣ ପିଜୁଳି ଆମ୍ବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପନିପରିବାରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏମିତିକା ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଗଛ ଗୁଡିକ ବଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଛୁଆ ଟା କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କଣ, ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ କଣ ନିଜ ଦିମାଗ ଲଗେଇ କଣ ଏସବୁ ସେ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଠିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଛଟି ମାନେ ଝାଉଣା ଝାଉଣା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ସେଗୁଡିକ ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକରି ଆହୁରି ମାନେ 6-7 ଦିନ ବେଳକୁ ପୁରା ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଗଛ ଗୁଡିକ ପୁରା ଗ୍ରୀନାରୀ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାନେ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଦାମିକା ନର୍ସରୀ ବା କଣ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହଉଛି କି? ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଚାଲିବ ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର କରିଛି ଆଉ ଭିଏନା 212। ତ ସେମିତି ହିଁ ତ ଏଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡିକ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ତାର କେମିତି ମାନେ ଟ୍ୟାପଟି ଖୋଲା ହବ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବନି, ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ